बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक है याजूज और माजूज के मुतल्लिक़। वैसे तो बहुत सारी किताबें जो हैं वो इससे भरी पड़ी हुई हैं, काफ़ी वीडियोस भी इसके मुतल्लिक़ है, लेकिन मैंने सोचा चूँकि हम इस दीन के काम में हर उस टॉपिक को टच कर रहे हैं जिसका ज़िक्र कुरान पाक में हुआ है, और इससे पहले भी मैं इस मौज़ू पर बात कर चुकी हूँ क़यामत की निशानियों में। तो अब आते हैं इस असल टॉपिक की तरफ। क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा कि इसी पर एक नई वीडियो बनाऊं। याजूज और माजूज का ज़िक्र सूरह कहफ़ और सूरह अंबिया में है, और उनका ज़िक्र तब आता है जब ज़ुल्करनैन का ज़िक्र आता है। ज़ुल्करनैन जो है वो कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि ये सिकंदर आज़म जो गुज़रा है, अलेक्जेंडर, ये वही है, लेकिन उलमा कहते हैं कि नहीं, क्योंकि सिकंदर आज़म इनसे 2000 साल बाद आया है, बल्कि ये एक ईरानी बादशाह के बेटे थे। और इनमें ये था कि ये अपने बच्चों को इस किस्म की ट्रेनिंग देते थे कि इन्हें ख़ास शहज़ादों की तरह नहीं पालते, बल्कि इन्हें आगे फ़ौजी ट्रेनिंग भी दिया जाता था। ये एक मैदान में सोते थे और उसके बाद बाकायदा अपनी पहरेदारी भी देते थे, और 15 साल की उम्र में, और इस तरह इन्हें फ़ौजी ट्रेनिंग जो है वो भी दी जाती थी। इन्होंने ये सिकंदर जो ज़ुल्करनैन है, इसका असल नाम सिकंदर है, और ये साम बिन नूह की औलाद है, और हज़रत इब्राहीम के हाथ पे इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और उनकी सोबत में काफ़ी अरसा ये उनके शागिर्द भी रहे। ज़ुल्करनैन ने पूरी दुनिया को फ़तह की। कहते हैं कि दुनिया में 4 बड़े बादशाह गुज़रे हैं, जिनमें 2 काफ़िर और 2 मुसलमान थे। मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन, जबकि काफ़िरों में बख्त नसर और नमरूद थे। और कहते हैं कि ये ज़ुल्करनैन जो हैं ये बहुत बड़े जंगजू थे, और मुख्तलिफ़ दुनिया के मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक और शुमाल तक इन्होंने सफ़र किया, और बहुत से लोगों को इन्होंने दीन की दावत दी। तो कुछ लोगों ने, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो इनकी दावत पर इस्लाम कबूल किया, उस वक्त का जो दीन था वो कबूल किया, और बहुत से लोगों ने इनका इनकार किया, जिनके साथ इन्होंने बहुत सारी फतूहात भी लड़ी। इसके ज़माने में जब ये एक तरफ को जा ही रहे थे अपनी एक सफ़र पर, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जिनकी ज़ुबान तो ये समझते नहीं थे, लेकिन फिर भी एक तर्जुमान था जिन्होंने इसकी बात इन तक पहुँचाई। कहते हैं कि ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे, और उन लोगों ने, उस बस्ती वालों ने उनसे याजूज माजूज के मुतल्लिक़ शिकायत की, और कहा कि ये लोग ज़मीन में बहुत ज़्यादा फितना और फ़साद करते हैं, हमें तंग करते हैं, हमारी खेतियों को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जानवरों को खा जाते हैं। तो तब उन्होंने इन्हें पेशकश की कि अगर इसके बदले में आप हमसे जो कुछ डिमांड करेंगे तो हम आपको दे देंगे। इस पर ज़ुल्करनैन ने कहा कि नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया है, बस तुम लोग जाओ और पिघला हुआ तांबा और सीसा जमा करो, उसे पिघलाओ, और उस एक पहाड़ के दूसरी जानिब जो ये याजूज माजूज रहते थे, और बीच में जो रास्ता था जिससे वो निकल कर आते थे, उस तमाम तांबे को पिघला कर उसमें डाल दिया, और उसे अच्छी तरीके से भर दिया, और उस रास्ते को बंद कर दिया, ताकि ये याजूज माजूज फिर निकल कर इस साइड का रुख ना कर सके। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि कुर्ब क़यामत से कुछ पहले याजूज और माजूज का ज़हूर होगा, और ये जो वक्त होगा ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा, वक्त होगा जब वो दोबारा आएंगे, और वो वाला ज़माना होगा। और कहते हैं कि वो रोज़ाना याजूज और माजूज जो दीवार बनाई गई थी उनसे बचाव के लिए, रोज़ाना उस दीवार को तोड़ते हैं, और यहाँ तक कि जब वो थक जाते हैं तो कहते हैं कि बाकी का काम हम अगले दिन करेंगे। लेकिन जब कुर्ब क़यामत आएगी तो तब वो इंशाअल्लाह कहेंगे, और इंशाअल्लाह की बरकत से वो दीवार जो है वो इतनी ही टूटी हुई होगी, और बाकी का तोड़ के ये लोग
باہر نکلیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ یافس بن نوح کے اولاد میں سے ہوگی، اور جن اور انسوں کی کل 10 حصے ہیں، اور عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ان میں سے 9 حصے جو ہیں وہ یاجوج ماجوج کے ہوں گے، اور یہ آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، ان میں میل اور فیمیل دونوں ہوں گے۔ اور ان کے متعلق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو بھی مرتا ہے تو اپنے پیچھے کم از کم 1000 اولادیں چھوڑ جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ قرب قیامت سے پہلے جب یہ نکلیں گے تو یہ پہاڑوں کو پھلانگ کر اور ایک بہت بڑی تعداد میں آئیں گے، اور اتنی تعداد میں یہ نکلیں گے کہ زمین میں فساد پھیلا دیں گے، قتل و غارت کر دیں گے، چشموں اور تالابوں کا پورا پانی پی ڈالیں گے، یہاں تک کہ یہ پورے یاجوج ماجوج ابھی نکلے نہیں ہوں گے، پچھلے والے کہیں گے کہ سارا پانی تو ختم ہو گیا ہے، جانوروں اور درختوں کو کھا جائیں گے، لیکن یہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں گے، اور ادھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور ان کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ ان یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، اور ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ تمام زمین جو ہے وہ بھری ہوگی اس کی لاشوں سے، اور بہت زیادہ بدبو ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بڑے بڑے پرندے جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی وہ آئیں گے، اور کہتے ہیں کہ ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ایک دوسری جگہ پر درج ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بارش برسائیں گے، جس سے وہ تمام لاشیں جو ہیں وہ بہہ جائیں گی۔ اس کے بعد تمام لوگ وہی ہوں گے وہاں پہ جو ایمان والے ہوں گے، اور دین کی برکت ہوگی، اور ان کی تقوی اور دین کی برکت کی وجہ سے خوب ساری بارشیں ہوں گی، یہاں تک کہ ایک انار کا دانہ اتنا بڑا ہوگا جس سے تمام فیملی جو ہے ان کا پیٹ بھر جائے گا، اور ایک انار سے پورا ایک گروہ جو ہے وہ سیر ہو جائے گا، اور کہتے ہیں کہ ایک بکری کے دودھ سے تمام خاندان جو ہے وہ لوگ اچھے سے ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ قیامت سے پہلے کے حالات اتنے ہولناک ہیں، تو قیامت کے حالات کیسے ہوں گے، جن کے لیے حدیث میں بہت ساری دعائیں درج ہیں، اور ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور سے بچائے، سختی کے دور سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی والی اور دین والی زندگی عطا فرمائے۔ تو یہ بات طے ہے کہ جہاں پہ قتل و غارت ہوتی ہے کسی قسم کی برکت نہیں ہوتی، بلکہ معاشرہ جو ہے وہ ہر قسم کی پریشانی میں اور بے برکتی سے بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فتنہ فساد سے ہمیں بچائے، اور ہمیں دین والی زندگی عطا فرمائے، اور اپنی محبت ہمارے دل میں بھر دے، اور ہمیں اپنی محبت والی زندگی اور رسول کی سنت والی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔